Eh mama oh, enjoy na enjoy sa sapatos niya oh. Nike. Naka Nike oh. Nakasungkit na naman ng mama, bugting-bugti na oh, uwi na. Oh, sukat na sukat. Malinaw na malinaw oh, yumuko pa. Sakto ba? Sakto-sakto. Last ano na to eh. Last size. Tamo oh, ganda. Bagay na bagay sa mama oh. May halo ng mga leather eh. Pasok. Shout out dyan, Susun Philippines. Shoutout daw, see you soon Philippines. Oh, yan na. Bagong-bago babasalan oh. Nike. Binasalan na po. Binasalan na yung Jaports. Yan po, nakapamingwit na naman ang mama ng Nike. Nakasil lang to kaya 180 to kaso wala nakasil kasi last ano na? Last pair. Yan po, mama oh. Oh, sukat na sukat. Parang siya lang hinintay ng huling pares ah oh. So why is so low price? Yan po, forma na, uwing-uwi na oh. Naka-uniform pa. I love Tito Kim. I love Tito Kim. Shoutout po sa Yusin Philippines. Shout out, salamat kay Fred.